حاضرین گرامی، ایک بات آپ بہت باریکی سے سوچ رہے ہوں گے کہ آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لوگ جاہل تھے۔ اگر بیٹا ممبئی میں کام کرتا تھا، دلی میں کام کرتا تھا، تو خط لکھوانے کے لیے ایک گھر سے دوسرے گھر تک چلے جاتے تھے، ایک محلے سے دوسرے محلے تک چلے جاتے تھے۔ خط لکھنے والے کو تلاشنا پڑتا تھا کہ میرا بیٹا جو دلی میں رہتا ہے اسے خط کون لکھے گا، اور جب بیٹا خط بھیجتا تھا تو خط کون پڑھے گا، یہ آدمی کی تلاش شروع ہو جاتی تھی۔ لوگ مکمل طور پر جاہل تھے۔ پورے گاؤں میں کوئی ایک ماسٹر صاحب دکھتے تھے، اگر کسی کے جیب میں قلم دکھ جاتا تھا تو عزت بڑھ جاتی تھی کہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ تراویح پڑھانے کے لیے رجب سے حافظ صاحب کو تلاشنا شروع کرتے تھے۔ جس گاؤں والے کو حافظ صاحب مل گئے وہ تو تراویح پڑھ لیتے تھے، اور جس گاؤں والے کو حافظ صاحب نہیں ملے وہ سورہ تراویح پڑھتے تھے۔ گاؤں مکمل طور پر جاہل تھا، لیکن لوگ اخلاق مند تھے، لوگ محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ اگر گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ اپنا سفر کینسل کر دیتے تھے، اگر ضروری نہیں ہوتا تھا کہ میرے گاؤں میں انتقال ہو گیا ہے میں کیسے جنازہ کی نماز چھوڑ کر جاؤں گا۔ لوگ جاہل تھے، لیکن اگر کوئی ایک آدمی جو مسجد میں آتا تھا اور اچانک مسجد میں آنا رک جاتا تھا تو اس کے گھر پہنچ کر عیادت کرتے تھے کہ پتہ نہیں فلاں صاحب کیوں نہیں آتے۔ لوگ جاہل تو تھے، لیکن محلے کی لڑکیوں کو اپنی بہن سمجھتے تھے۔ لوگ جاہل تو تھے، لیکن برائیاں اتنی عام نہیں تھی۔ لوگ جاہل تو تھے، لیکن گاؤں میں اگر کوئی مولانا صاحب آ جاتے تھے، گاؤں میں اگر کوئی مفتی صاحب آ جاتے تھے تو گاؤں کی عورتیں اپنے بدن کو پورے طور پر ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ کیوں کہ کہیں مولانا صاحب کی نظر نہ پڑ جائے۔ اگر گزرنا ہوتا تھا تو بدن مار کر گزرتی تھی، بازیب کی جھنکار سنائی نہیں دیتی تھی، زیور بجتا نہیں تھا۔ یہ صرف زمانیہ پروار کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کی حالت یہی تھی کہ لوگ جاہل تھے لیکن اخلاق کا بہت عمدہ تھا۔ لیکن آج پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، ہر گاؤں میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی جن بچوں کو انعامات دیے جائیں گے اور دیے گئے 60 70 80 بچے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو 5 سال پہلے فارغ ہو چکے ہیں۔ کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پڑھنے والا بچہ موجود نہ ہو، اور کوئی ایسی گلی نہیں جہاں علم کا چراغ روشن نہ ہو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ پڑھ نہیں رہے ہیں، پڑھ تو خوب رہے ہیں، خوب پڑھ رہے ہیں، اتنا پڑھے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں پڑھے۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں تو اخلاقی دیوالیہ پن کے ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ علم آ رہا ہے، ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ علم آ رہا ہے، ہم اور زیادہ تباہ ہو رہے ہیں۔ جب جاہل تھے تو ٹھیک تھی، جاہل تھے اچھے تھے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں، ہم زیادہ بگاڑ کے شکار ہیں۔ میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کے محلے میں یا پورے مدھوبنی ضلع میں، پورے بہار میں، پورے ہندوستان میں کہیں بھی کسی قسم کا اختلاف ہو، کہیں بھی کسی قسم کا جھگڑا ہو، کہیں بھی کسی قسم کی لڑائی ہو، اس کے پیچھے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔ اس کے پیچھے کوئی چائے بنانے والا نہیں ہوگا، ٹیمپو چلانے والا نہیں ہوگا، کھیت میں کام کرنے والا نہیں ہوگا، بھٹا پر اینٹا بنانے والا نہیں ہوگا، روڈ میں کام کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ کوئی مولانا صاحب ہوں گے، ماسٹر صاحب ہوں گے، ڈاکٹر صاحب ہوں گے، انجینئر صاحب ہوں گے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کا سب سے بڑا فتین، آج کا سب سے بڑا فسادی وہ ہے جو پڑھا لکھا ہے۔
والا آدمی زیادہ فساد برپا کر رہا ہے. جاہل تھے ٹھیک ٹھیک، سب سے بڑا پھیکو جو چوک پر بیٹھ کر جھوٹ بولے، جو چوک پر بیٹھ کر لوگوں کے دلوں کو توڑے، جو مسجد کو تقسیم کرے، جو عیدگاہ کو تقسیم کرے، جو محلے کو تقسیم کرے، جو مدرسے کو تقسیم کرے، کیا یہ کھیت میں کام کرنے والا مزدور ہے؟ بھٹا پر اینٹا بنانے والا مزدور ہے؟ چائے کے چوک پر چائے بنانے والا آدمی ہے؟ رکشہ چلانے والا آدمی ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ تو ماسٹر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، انجینئر صاحب ہے، حاجی صاحب، قاضی صاحب، فاجی صاحب، سب کے سب پڑھے لکھے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ مزدور جو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کھیت میں کام کرتا ہے اور 300 روپیہ روزانہ کماتا ہے، 400 روپیہ روزانہ کماتا ہے اور اپنے گھر آتا ہے، دال روٹی کھاتا ہے اور سکون سے سو جاتا ہے، وہ بہتر ہے اس ڈاکٹر سے، بہتر ہے اس انجینئر سے، بہتر ہے اس عالم سے جو لاکھوں روپیہ کماتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں فساد کے بیج بوتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہے. اس سے بہتر ہے وہ کسان جو 200-300 روپیہ کماتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں کو تقسیم نہیں کرتا. جو جاہل ہے وہ پرسنل نقصان کرتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھے گا، اپنا گناہ ہے، جہنم میں جائے گا. وہ اگر شراب پیتا ہے اپنی کڈنی خراب کرے گا، اپنا لیور خراب کرے گا. لیکن پڑھا لکھا آدمی جو گناہ کر رہا ہے، پڑھا لکھا آدمی جو فساد برپا کر رہا ہے، وہ اجتماعی فساد ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کھیت میں کام کرتے ہیں اور روزانہ 400 روپیہ کماتے ہیں، 500 روپیہ کماتے ہیں، اور وہ بھی اس دن جس دن کام مل جائے؟ اگر کام نہیں ملا تو گھر میں بیٹھے رہ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر 4 جانچ 5 جانچ لکھ دیتا ہے. جس جانچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا کمیشن بڑھانے کے لیے، اپنا کمیشن کمانے کے لیے وہ جانچ لکھ دیتا ہے. یہ غریب کے خون کو چوسنے والا ڈاکٹر کیا کوئی جاہل ہے؟ نہیں، پڑھا لکھا ہے لیکن کام اتنا گھٹیا کر رہا ہے کہ کھیت میں کام کرنے والا، بھٹا پر اینٹا بنانے والا، روڈ میں کام کرنے والا مزدور، رکشہ چلانے والا مزدور، ٹیمپو چلانے والا مزدور اس کے خون کو چوس رہا ہے. آج ایک انجینئر جو روڈ بناتا ہے، پل بناتا ہے، ٹھیکہ لیتا ہے اور غلط قسم کی گٹی استعمال کرتا ہے، غلط قسم کا بالو استعمال کرتا ہے، پل کمزور کر دیتا ہے، روڈ کمزور کر دیتا ہے اور لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. کیا یہ لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے پر اپنی دولت کی بقا کا فیصلہ کرنے والا انجینئر کو جاہل ہے؟ نہیں، پڑھا لکھا ہے لیکن کام گھٹیا کر رہا ہے. آج ہمارا بچہ 18 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ موبائل ہاتھ میں لیے ہوا ہے اور اس موبائل میں جو گندی ویڈیو، گندا فوٹو پہنچ رہا ہے، یہ گندی ویڈیو بنانے والا، گندا فوٹو بنانے والا، ایڈٹ کرنے والا، شوٹ کرنے والا، اپلوڈ کرنے والا، وائرل کرنے والا، پھیلانے والا، یہ کوئی جاہل ہے؟ نہیں، اعلیٰ درجے کا ٹیکنالوجی کا اس نے تعلیم حاصل کی ہے، کمپیوٹر سائنس میں اس نے مہارت حاصل کی ہے، لیکن کام اتنا گھٹیا کر رہا ہے کہ قوم کے 17 سال اور 18 سال کے بچے کے سیکسول جذبات کو بھڑکا کر، اس کے جنسی ہیجان کو برانگیختہ کر کے اس کو قوم کے لیے مجرم بنا رہا ہے. یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ پڑھے لکھے افراد زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں، زیادہ بدمعاشیاں کر رہے ہیں، زیادہ فساد برپا کر رہے ہیں. جاہل اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز چھوڑتا ہے، میں مانتا ہوں، اپنے گھر میں بیٹھ کر شراب پیتا ہے، میں مانتا ہوں، وہ غلط کرتا ہے لیکن وہ پرسنلی غلط کر رہا ہے. لیکن پڑھا لکھا، لاکھوں روپیہ کمانے والا، موٹی پگار حاصل کرنے والا، موٹی تنخواہ حاصل کرنے والا، چوک پر بیٹھ کر اور 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر جو فساد کی بیج بوتا ہے، وہ پورے سماج کو بدبودار بنا دیتا ہے، پورے سماج کو سڑا دیتا ہے. جب ہم جاہل تھے تو کیا ہماری لڑکیاں اتنی بےہودہ حرکت کرتی تھیں؟ جب ہم جاہل تھے، آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے کی حالت تو یہ تھی کہ سامنے بیٹی اپنے بچے کو گود میں نہیں لیتی تھی. جب باپ آ جاتے تھے تو اپنی بچی کو اتار دیتی تھی. حالت یہ تھی کہ بیوی دن میں شوہر
सामने अपने शौहर से बात नहीं करती थी। हालत ये थी कि औरतें दिन में अपने शौहर से बात करना बहुत मायूब समझती थी। लेकिन आज अगर 16 साल की बच्ची, 17 साल की बच्ची, जिसके दूध के दांत भी ना टूटे हो और शादी भी ना हुई हो, हाथ में मोबाइल लेकर और सर का दुपट्टा कमर में बांधकर गांव के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक बात करते हुए चली जाती हो, और उसके बाप को हिम्मत ना हो कि तुम तो कंवारी हो, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, तुम किससे बात कर रही हो। अगर उसके भाई को पूछने की हिम्मत ना हो कि तुम मोबाइल हाथ में लेकर किससे बात कर रही हो, अगर गांव का समाज उससे ना पूछता हो, तो मुझे कहना पड़ता है कि हम पढ़ लिख कर बर्बाद हो। नहीं पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ना चाहिए था, हम जाहिल थे, वही ठीक है, हम पढ़ लिख कर बर्बाद हो। टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ा अखबार है, वो एक सर्वे निकालता है, एक सर्वे कर रहा है। क्या सर्वे? कि पिछले 3 साल में तकरीबन 40,000 मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां की। पिछले 3 साल में 40,000 मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां की है। इस्लाम के गयूर नौजवानों, क्या आपके दिल की धड़कन तेज नहीं होती? क्या आपका कलेजा नहीं कांपता कि हव्वा की इन बेटियों के सीने में अल्लाह ने इस्लाम डालकर भेजा था? जिस माँ के कोख में डाला था वो मुसलमान थी, जिस बाप के नुत्फे से वो पैदा हुई वो मुसलमान था, जिस घर में पली बढ़ी वो मुसलमान था। नाम उसका आयशा रखा गया, नाम उसका फातिमा रखा गया। लेकिन अगर वो जाती है तो मनोज कुमार के साथ, अगर वो जाती है तो एक हिंदू के साथ जिसका हश्र अबू लहब और अबू जहल के साथ होगा। हम समझते हैं कि हम हंस लेंगे, हम समझते हैं ये मेरे घर का मसला नहीं है, हम समझते हैं ये मेरे गांव का मसला नहीं है। क्या हव्वा की बेटियों पर आपको रहम नहीं आता? क्या आप ये सोचते हैं कि सिर्फ उसके माँ बाप जिम्मेदार है? क्या मुस्लिम समाज जिम्मेदार नहीं है? अजीबो गरीब बात है, मुस्लिम कौम का मुस्लिम कौम का अजीबो गरीब अलमिया है कि जब तक अपने ऊपर नहीं बनता है तब तक वो आवाज नहीं उठाते हैं। मैंने अपने गांव में, मेरे गांव के बगल में एक जगह है जमैला, और जमैला और गिदरगंज के बीच से एक नहर जाती है। उस नहर पर देखा 8-10 लड़कियां पत्ता का बोझा अपने सर पर उठाए हुई है, और हर एक के हाथ में मोबाइल, सादा सेट मोबाइल, और बात करते हुए आ रही है। जैसे जैसे वो हम लोगों को देखती गई अपना मोबाइल छुपाती गई। मैं पहचानता नहीं था किसी को। मैंने पूछा कि ये कौन है, इनमें से कितने की शादी हुई है? तो जो गांव में मुस्तकिल रहने वाला लड़का था उसने कहा कि इसमें से किसी की भी शादी नहीं हुई। ये एक गांव का मसला नहीं है। अच्छा, अगर किसी घर में कोई लड़की मोबाइल रखकर बात कर रही है तो मैं किसी भी सूरत में तस्लीम करने को तैयार नहीं हूं कि उस घर की औरतों को खबर न हो। मर्दों को तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए खबर ना हो, लेकिन उसकी माँ को खबर ना हो, उसकी भाभी को खबर ना हो, उसकी मामी को खबर ना हो, ये मैं तस्लीम करने को तैयार नहीं। फर्क यह है कि मामी बतलाती है अपनी सास को कि आपकी नतनी जो है बात कर रही है, तो सास कहती है कि तुम मेरी नतनी पर इल्जाम लगा रही हो, मेरी नवासी पर इल्जाम लगा रही हो। गांव की औरतें कहती हैं कि तुम्हारी बेटी छोला से बात करती है, मैंने मोबाइल देखा है। तो वो लड़ती है, झगड़ती है कि मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है। वो बाप जिसके नुत्फे से वो बेटी पैदा हुई, वो बाप कि जब बेटी पैदा हुई तो उसे अपने सीने से लगाया, गोद में खिलाया, झूले पर झुलाया, पापा की परी कहलाई, मोहब्बत की देवी कहलाई। वो बेटी बड़ी हुई और बड़ी हुई और बड़ी हुई, और बाप को ये फिक्र नहीं कि मेरी बेटी बिस्तर पर सोती है तो वो सोने के बाद, लेटने के बाद सोती भी है या नहीं। अगर बात करती है तो किससे बात करती है? लड़का है तो कौन है, लड़की है तो उसका कैरेक्टर कैसा है, ये फिक्र बाप को
को नहीं, भाई को नहीं, शौहर को नहीं, तो नबी ये कायनात का इरशाद है कि वो दय्यूस है। दय्यूस पूछा सहाबा ने कि दय्यूस किसे कहते हैं, तो फरमाया अल्लज़ी युक़िरु अहलहू, अल्लज़ी युक़िरु अहलहू अल खबसा। दय्यूस वो है जो बीवी को अपनी हालत पर छोड़ दे, बेटी को अपनी हालत पर छोड़ दे, बहन को अपनी हालत पर छोड़ दे, वो दय्यूस है। अगर ज़मानिया परिवार में दय्यूस का मैं तर्जमा करने लगूं तो कह सकता हूं कि वो भड़वा है। भड़वा, अगर मैं आपको भड़वा बोलूं आपको बुरा लग जाएगा। आप में से एक दूसरे को भड़वा बोले तो आप लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, मुकदमा करेंगे। नबी ये कायनात फरमा रहे हैं कि लोगों सुनो, अगर तुझे खबर नहीं कि तेरी बेटी क्या कर रही है, तुझे खबर नहीं कि तेरी बीवी क्या कर रही है, तुझे खबर नहीं कि तेरी बहन क्या कर रही है, तो तुम दय्यूस हो, भड़वा हो, तुझे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जरा लीजिए अपने घर की खबर। सबसे पहले मैं अपने घर की खबर लेता हूं। खुदा की कसम मैं आपको बेइज्जत नहीं करना चाहता, खुदा की कसम मैं आपकी तौहीन नहीं चाहता। जब अखबार की ये जीरत बनती है और सोशल मीडिया फेसबुक पर ये वीडियो वायरल होती है कि एक बुर्का पहने हुए लड़की एक टीका लगाए हुए लड़के के साथ भाग रही है, शादी कर रही है, सीना कांप जाता है, दिल दहल जाता है कि हमने कैसी तरबियत की। जब हम पढ़े लिखे नहीं थे तब तो ठीक थे, और जैसे ही पढ़ रहे हैं हम बर्बाद हो गए, तो कहना पड़ता है कि जाहिल ही थे वही ठीक। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले अगर कोई लड़का बदमाशी करता था, कोई लड़का बदतमीजी करता था, गुटखा खाता था, ताश खेलता था, गोली गोली खेलता था, तो गांव के किसी भी बड़े बुजुर्ग को 1-2 तमाचा मारने का हक होता था। और बच्चे के माँ बाप अगर देख लेते थे कि फलां साहब ने मेरे बच्चे को मारा है, तो मना नहीं करते थे, कहते थे चाचा 1-2 तमाचा और लगाइए ताकि आइंदा ऐसी बदमाशी ना करे। ये नौबत थी 20 साल पहले जब हम जाहिल थे, लेकिन आज जब हम पढ़ रहे हैं तो हालत यह है कि अगर बच्चा गुटखा खा रहा हो, भोजपुरी गाना सुन रहा हो, चौक चौराहा पर बैठकर, नुक्कड़ पर बैठकर लड़कियों को ताड़ रहा हो, छेड़ रहा हो, मोबाइल से बात कर रहा हो, और गांव का, समाज का कोई आदमी अगर उसको देख रहे तो हिम्मत नहीं है कि उसको टोक सके, हिम्मत नहीं है कि उसको रोक सके। अगर टोक दिया, रोक दिया, तो वो लड़का जो तौहीन करेगा वो तो करेगा ही, उसके माँ बाप भी उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, मुकदमा उस पर कायम कर सकते हैं कि मेरे बेटे को आपने क्यों टोका, मेरे बेटे को आपने क्यों रोका। तब बस मैं जवाब दे देता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। क्या जवाब? कि तालीम हासिल करने के बाद हम बिगड़ क्यों रहे? अरे तालीम हासिल करने से तो सुधरना चाहिए ना, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद हम सुधर नहीं रहे, हम बिगड़ रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि आज के पढ़े लिखों से कई गुना बेहतर जाहिल हैं बहुत सारी चीजों में। बुरा लग सकता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, हम सब पढ़े लिखे हैं और हम सब अपने आप को कह रहे हैं कि हम लोग ज्यादा बिगड़े हुए हैं, हम लोग ज्यादा फसादी बने हुए हैं। क्यों? पढ़ने से तो समाज को सुधरना चाहिए, पढ़ने से हम बिगड़ क्यों रहे हैं? बस जवाब ले लीजिए। उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, और सिर्फ पढ़ने से समाज नहीं सुधरता है, सिर्फ पढ़ने से समाज नहीं सुधरेगा। सिर्फ तालीम हासिल करना 2 धारी तलवार है। अगर सिर्फ तालीम हो और एक दूसरी चीज ना हो जो मैं बयान करने वाला हूं, तो तालीम नुकसानदेह होती है। एक हाफिज़े कुरान जिसके सीने में 30 पारा कुरान है, अपने बाप की दाढ़ी पकड़कर वो मार रहा है। एक आलिम जो आलिम है जिसके सीने में कुरान और हदीस और सुन्नत की किताबें हैं, वो अगर अपने माँ बाप की तौहीन कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है और शरीयत इस्लामिया की धज्जियां उड़ा रहा है। एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब अगर अपने माँ बाप की, अपने समाज के बड़े लोगों की इज्जत और एहतराम नहीं करता, तो उसकी वजह क्या है? ये सब के सब पढ़े लिखे,
जाहिल जो करे करे, पढ़े लिखे जो कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम तालीम तो दे रहे हैं, हम तरबियत नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे हैं। हमारा बच्चा अव्वल दर्जे का फराडी बन रहा है। अगर एक लड़का 10 बजे रात में 11 बजे रात में घर आता है और माँ बाप को पूछने की हिम्मत नहीं होती कि बेटा 11 बजे रात में कौन सी नमाज तुम पढ़ रहे थे और कितने पारा कुरान की तिलावत किस मस्जिद में बैठकर कर रहे थे, अगर माँ बाप को हिम्मत नहीं होती पूछने की, तो ये कौन सी तरबियत है? क्या 12 बजे रात में आपका बेटा रोड पर सड़क पर बैठकर किसी को गश्त में बुला रहा था, फजाइल अमाल पढ़कर सुना रहा था, बेहिश्ती ज़ेवर सुना रहा था, जलालैन का दर्स दे रहा था? नहीं 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 नहीं, वो कभी किसी लड़की की तलाश में था, कभी किसी दोस्त के साथ मोबाइल पर किसी लड़की से बात करने में मगन था, और बाप नमाज पढ़ने में मशगूल था, बाप हज करने में मशगूल था, बाप ये सोचा कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा। खुदा की कसम, जिस तरह नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़े गुनाहगार होता है, रोजा न रखे तो गुनाहगार होता है, ऐसे ही अगर कोई अपने बच्चों की दीनी तरबियत ना करे तो वो गुनाहगार होता है। अपने बच्चों की दीनी तरबियत का इंतजाम करना बिल्कुल वैसे ही जरूरी है जैसे कि नमाज पढ़ना जरूरी है, जैसे कि रोजा रखना जरूरी है। बदन पर कुछ बाल होते हैं जिसका काटना बहुत जरूरी होता है। कौन बतलाएगा अपने बच्चों को कि बदन पर कुछ बाल होते हैं जिसका काटना जरूरी है, अगर तुम नहीं काटोगे तो गुनाहगार हो जाओगे? कौन बतलाएगा अपने बच्चों को कि अब तुम बड़े हो गए हो, घर में अगर आओ तो पाँव पटकते हुए आओ, गला साफ करते हुए आओ, तुम्हारी बहन आंगन में रहती है, तुम्हारी माँ आंगन में रहती है, तुम्हारी भाभी आंगन में रहती है, पता नहीं किसका दुपट्टा सर पर है या नहीं, और तक किस हालत में है या नहीं, तुम बड़े हो चुके हो, आवाज देकर आओ, अलामत बतला कर आओ। अपने बच्चों को कौन समझाएगा, कौन तरबियत देगा, कौन बतलाएगा अपने बच्चों को कि बाप की उम्र को पहुंचने वाला आदमी बाप होता है, चचा होता है, और दादा की उम्र को पहुंचने वाला आदमी दादा होता है? ये कौन बतलाएगा अपने बच्चों को? अपने बच्चों को आप देख रहे हैं कि रोड पर बैठकर शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है, और आप इस डर से अपने बेटा को नहीं टोकते कि अगर मैंने टोक दिया तो ये मुंबई से पैसा नहीं भेजेगा, दिल्ली से पैसा नहीं भेजेगा। पैसे की लालच में आप अपने बच्चे को गुनाह करते हुए देखते हैं और आप उसको नहीं टोकते, तो वो बच्चा बड़ा बनकर आपको पीटेगा, मारेगा। मेरी माओ, मेरी बहनों, एक दौर था कि आपके पल्लू का सहारा लेकर लोग दुआएं करते थे तो दुआएं कबूल होती थी। एक दौर था कि आपके कोख से इमाम बुखारी पैदा हुए, इमाम मुस्लिम पैदा हुए, इमाम तिर्मिज़ी पैदा हुए, इस उम्मत के हादी और रहबर पैदा हुए, बड़े बड़े औलिया किराम पैदा हुए। मेरी माँ और बहनों, जरा सोचना कि वो कौन सा गुनाह है जिस गुनाह के नतीजे में आज मेरे कोख से चोर पैदा हो रहा है, डकैत पैदा हो रहा है, बेनमाजी पैदा हो रहा है, लड़कियों को छेड़ने वाला पैदा हो रहा है। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया? तो मेरी माँ और बहनों, हाथ में मोबाइल लेकर बाल बील देखना, हाथ में मोबाइल लेकर सीरियल देखना, पाकिस्तानी ड्रामे देखना, फिल्में देखना, और अपने दोनों बेटियों को अपने कांधे पर थोड़ी टिकाकर दिखलाना, बतलाना, मोहब्बत के मनाज़िर दिखलाना, इश्क बाज़ियाँ दिखलाना, ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी औलाद को नाफरमान बना रही हैं और आपकी औलाद को तबाही के दहाने पर पहुंचा रही हैं। तो मेरा पैगाम सपाट, मेरा पैगाम पूरा खुल्लम खुल्ला ये है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं भी कहूंगा तब भी आप पढ़ाएंगे, मैं नहीं भी कहूंगा तब भी आपका बच्चा स्कूल जाएगा, लेकिन तरबियत बहुत जरूरी है। आप तरबियत जरूर कीजिए। अगर आपने तरबियत नहीं की तो आपका बच्चा पढ़ लिख करके भी आपको जहन्नम में पहुंचाने के लिए काफी होगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।